कृष्ण विरह मैंने जोड़ी ज्ञान शिक्षा कौन देवे फिर भी गोपिया को आसी कहले उद्धव तुम्हें चिन्ह पार कि कृष्ण को कृष्ण परमेश्वर परात्पर ब्रह्म कृष्ण विषय में किसी ज्ञान रहा दरकार गोपिया हंसरे उड़े देवे कृष्ण को जापार ना तुम्हें गोपिया कहले उद्धव तुम्हें जान कृष्ण को आम जानी कृष्ण कृष्ण विरह आम तो कांदुचे के आनंद तुम्हें जान मीरा कांदुले से लुगरे आनंद थिला गोपी माने झुरुले से लुगरे आनंद थिला से संतोष मिलता कृष्ण को याद कर कांदिले उद्धव कही गोपिया कहले उद्धव कृष्ण आम पाखे अच्छी भावनी कृष्ण ना आम पाखे आम हृदय भितर अच्छे आम जीवन श्वास प्रश्वास कृष्ण उद्धव ज्ञान सुदास बहुत लिखिं केते कह भागवत जिते कह सर उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं बिना कृष्ण दर्शन मुक्ति नहीं है बिना कृष्ण दर्शन मुक्ति नहीं है उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती गोपी मान प्रेम दीक्षा लेके आस ज्ञान कीमत किसी ज्ञान सहित जदि भक्ति अच्छी ताहले ज्ञान गौरव केवल ज्ञान शुष्क ज्ञान किसी मूल्य नहीं से ज्ञान में भगवान को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करने एक पात्र विशुद्ध भक्ति दरकार निर्मल भक्ति दरकार भक्ति अच्छी तो ज्ञान स्वतः आस ज्ञान थे भक्ति आसवा कष्ट भक्ति अच्छी यदि ज्ञान पड़े आस गोपी मान भक्ति अच्छी बोले पूर्ण ज्ञान अधिकारी थे उद्धव ज्ञान देवे कौन प्रेम दीक्षा नहीं गले 6 मास रही गोपी मान चरण धूली ब्रजर चरण धूली सब मुंडे मारिकी जाए भगवान पाखे 6 मास पर पहुँचले कृष्ण भले आम ज्ञानी धिक्कार ज्ञान गोपी मैंने किभली भाव में देखी आस भगवान से मत आनंद मिलूँ से भगवान राम भरत को दूर रखिले कि भरत मत सब स्मरण करूँ आम भगवान को मन पकेगा गुरु को मन पकेगा गुरु को मन पकेगा गुरु को बाणी को मानवा तंकरी जब आम आखि अश्रु आसूँ मान गुरु आम पाखे अच्छे मान भगवान आम पाखे अच्छा लुह कहीं जब कांदे आम संसार में सब कांदे धन पाई कांदे पुत्र पाई कांदे कन्या पाई कांदे नाम यश पाई कांदे लुह कहीं आप ईश्वर को कांदे गोपी मान प्रेम से गुरुदेव लिखिं गोपी प्रेम ठार प्रेम अधिक ना किसी केमती गोपी मैंने जोड़ी अपर भगवान कौन चाहिए आसवा न भगवान गोपकुल थे तो बहुत दिन चाहिए आसी पारे आसिले ना मैंने गोपी मैंने जो याद करते भगवान को बहुत आनंद लगुला गोपी मान प्रेम आम आज देखिए राम पाखे से प्रेमी भक्त पाखे भगवान पहुँचे कि योग्यता आम थी दरकार गोपी मान योग्यता अच्छी बोले भगवान गले कैवर्त योग्यता थिला बोले भगवान गले कैवर्त पाखे
ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନଥିଲେ ନିକଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଭଗବାନ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ତ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ନାମଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାମଦେବ ନାଁ ଶୁଣିବେ ଆପଣ। ନାମଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ନାମ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ସବୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ମହିଳା। ସିଏ ନାମଦେବ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାହିଁକି ନ କଲେ? କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଅଧିକ କାହିଁକି କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? କାହାକୁ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, କାହାକୁ ମୂର୍ଖ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଦେଲେ, କାହାକୁ କିଛି ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦେଲେ। ଆମେ 2-4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁଛେ। ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାହିଁକି ନ କଲେ? ପାର୍ସିଆଲି କରିଦେଲେ ଭଗବାନ। ନାମଦେବ କିଛି କହିଲେ। 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯାଉଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାମଦେବ ଡାକିଲେ, ବାବୁ ଶୁଣିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ମହିଳା, ଯେଉଁ ମା ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମହିଳା ଯିଏ ଘର ଦୁଆର ଓଳଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାକୁ କହିବ, ମୁଁ ପଠେଇଛି କହିବନି, ତୁ ନିଜେ ଯିବୁ କହିବ। ମା ତୁମେ କେତେ, ସେ ମା ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମା ତୁମେ କେତେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ପିନ୍ଧିଛ, ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ଦେବ ଟିକେ, ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଫେରେଇଦେବି। 7 ଦିନ ପରେ ଫେରେଇଦେବି। ଭିକାରୀ ଆସି ମାଗିଲା, ମା ତୁମେ କେତେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛ, ମୋତେ ଦେବ ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ଆମକୁ ଗହଣା ମାଗିଲା ଆମେ ଦେବା? ଭିକାରୀ ଯଦି ଆମକୁ ସୁନା ମାଗିଲା ଆମେ ଦେବା କି କେବେ? ଦେବାନି। କ'ଣ ହେଲା, ତୋର ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ ତ, ଝାଡ଼ୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଲ ତ ଭାଗ ମଦ ଆଗ। ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକି, ଆଉ ପତା ପକେଇକି ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଦେଖିଛି ମୁଁ। ଭିକ ମାଗୁଛୁ ତୁ, ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଛୁ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସୁନୁ। ଭାଗ। ବିଚାର ଭିକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିକି ନାମଦେବ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ପଠେଇଲେ ଏମିତି। ସେ ମା ଭିକ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ପଠେଇଲେ, ଫିର୍ ବି ନାମଦେବ କିଛି କହିଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବୁ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଜେ ନାମଦେବ ଗଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହରି ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ ନମ ନାରାୟଣ ନମ ନାରାୟଣ କହିକି ଗଲେ। ସେ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେଣି। ଚରଣ ଧୋଇଦେଲେ, ପୂଜା କଲେ, ଆରତି କଲେ, ଆସିଲେ ବସେଇଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରିବି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ବହୁତ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଗହଣା ମାନେ ଏମିତି ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଫେରେଇ ଦେବି, ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି କିଛି ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ବାହାର କଲେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ସରେ ଥିଲା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଫେରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଫେରେଇବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ନାମଦେବ କହିଲେ, ମା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିକି ତୁମକୁ ଅଳଙ୍କାର ମାଗିଲା କି? ମାଗିଲା, ତୁମେ ଦେଲନି? ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଲନି? ସିଏ ମାଗିଲା 7 ଦିନରେ ଫେରେଇଦେବି କହିଲା, ତାକୁ ଦେଲନି। ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉଛ, 7 ଦିନରେ ଫେରେଇବି କହିଲେ ମନା କରୁଛ, କାହିଁକି ତାକୁ ନ ଦେଲ? କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉଛ, ତାକୁ କାହିଁ ନାହିଁ କଲ? ସେ ମା କହିଲେ, ଭଲ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକି ଦେବି ନା। ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି, ଯିଏ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, ଯିଏ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଦେବି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଗରେ ତ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣ କିଛି ମହତ ସେବାରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଉ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ନାମଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ପଚାରିଥିଲ ନା ମା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାହିଁକି ନ କଲେ, ସମାନ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ନ ଦେଲେ? ତୁମେ ଅଳଙ୍କାର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜୁଛ,
ईश्वर कृपा करने योग्य व्यक्ति खोजती बोल आनंद कंद भगवान भगवान से योग्यता देखिए दिखती खाली मुंडिया मारे हेनी खाली आरती बुले हेनी भीतर ईश्वर देखते आम योग्यता के अच्छी योग्यता थी तो मुंडिया मेरा दरकार नहीं बट जीवा दरकार नहीं नरसी के सब काम समारे मुझको मत बिसराए नरसी मेटा जो माने जो हल लंगल काम करते बिल बाड़ी दौड़ी आसते गोपाल भगवान पाखक नर्ती नरसी मेटा गाई करते एत समय गोपाल आसुन केते लंगल चलाऊँगी नरसी मत डेरीगला एत दिए मत दिए मुझे लंगल चलती तुम्हें जाओ खाई आस कहीं नरसी मैडम योग्यता थी योग्यता आम भितर रहा दरकार ईश्वर सब हृदय देखते ईश्वर सब भीतर देखते बाहर तुम्हें कौन कर ईश्वर देखते ये महान सत्संग शरण ने आम भर योग्यता कुसंस्कार नष्ट हो गले योग्यता पड़े आस मेचरे कपड़ा छल ये सब ईश्वर को प्रिय नहीं निर्मल हृदय ईश्वर को प्रिय एवं आम देखा भगवान भगवान मारीच को बध कर दौड़ी दौड़ी आरीच कंठस्वर शुणिले राम कंठस्वर डाकिला त्राही लखन भगवान देखिए मारीच ये कौन तुम भगवान देखिए मारीच बोला प्रभु शीघ्र जाते कुटीर को विपत्ति पड़गला आपण ये कही मारीच प्राण त्याग करदे मारीच को मां दिव्य धाम पठेदेले भगवान दौड़ दौड़ी आसुच्च रास्ता के लखन को देखिए लखन आयो ताक मम वचन पेली मानो मनो सीता आश्रम नाही मत लगुच आउ सीता नथिबा आश्रम मो कथा को अमान्य करके तुम्हें आश्रम बिगाड़ी देल काम तो सब चल चल जा लखन दौड़ दौड़ दुई भाई आसिले देखिले आश्रम सुना खाली पड़ी सीते 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 हे जानकी हे मोर प्राण प्रिय जानकी हे वैदेही दौड़ी गले गोदावरी कूल को देखिले मान पंचवटी बिल्कुल स्थिर हो जाए सुनसान और माँ को विरह गछ लता वृक्ष समस्त को पचारे किए देखी सीता मृग नहीं मृग मान को पचारे लगे समस्त को पचारे किए देखी सीता देखिए खाद्य पदार्थ केते पड़ी कार रथर चका लखन ये नहीं गला राक्षस सीता को मु सीता बिना बची पारि ना कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी भोजने माता शयने सुलंबा कार्य क्षेत्र में मते मंत्री बड़ी मंत्रणा दौला सीता मोर पाखे भोजन समय मते माँ बड़ी भोजन दौला स्त्री सब माँ बड़ी लगे मते भोजन देवा समय कौशल्या माँ मते भोजन देला लगुला वन विहार करने समय मोर सखी एत सुंदर सांग थी मोर सी शयन क्षेत्र रंबा दासी सहित इंद्र जमी से बड़ी क्षेत्र सीता मोर सीता बिना मुझे बंची पारि ना रूप शील गुण मन पकई भगवान दुखरे भांगी पड़े पूरा उच्च स्वर कांदिले मान एक विरही पुरुष कामी पुरुष जमी नारी विरह कांदे ये विचित्र लीला आम प्रभु करने लगे आगे दुख हरि तुम दुख किए हरि चारियाड़े खोजी बोले सीता सीते 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 भगवान देखते सुविला भगवान
ରାମ 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 ଏମିତି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କିଏ ରାମ ରାମ ଡାକୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଭଗବାନ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ବୁଝି ଡାକୁଛି, କିଏ ମୋ ନାଁ ନେଉଛି ଘରେ ବିକଳରେ। ମାନେ ତ ପଢୁଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଚେନ୍ନାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାଡ୍ରାସରେ। ମାଡ୍ରାସ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ନୂଆରେ ଆସିଲା। ତ ଆଦ୍ୟତନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସୁନାଉଡ଼ା ଆସିଥିଲେ 91ରେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ଯେ ସେଠି ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଡିଭୋଟି ଚିରାଗ ସ୍ୱାମୀ ଡିଭୋଟି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଡ୍ରାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମେସିନ୍ ପୂଜା କରିବେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ବୋଲି କହିବାରୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ହଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ନିଜେ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜଷ୍ଟ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରହିଗଲେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲେ କାରଣ ତାପରେ कोई बच्चा रो रही है कहले कि छोट पिला कांदुची कहले ना मैटरनिटी वार्ड जो शिशु वार्ड जो पिला जो लेबर वार्ड सब बहुत दूर है बड़ बड़ हस्पिटाल गुड़ा कहीं छोटिया नहीं ना बेबी मान सब वार्ड से बहुत दूर है। तब महाराज चलिए दी बात जाइए आउ कहले नहीं कोई बुला कोई रो रही है छोटा सा बच्चा समस्ते कांदे क्या शुभुनि महाराज को शुभुची। महाराज कहले नहीं ये छोट पिला कांदुची जमा जापर देख ये कांदुची। रामेश्वर कौन आते जानते गुरुदेव तो गुरु आसी देखे बाहर एमती बाहर गेट बाहर जो भंगा भंगी आम्बुलेंस सब पड़ी था सब से देखला ची ची शुभुच किए न चले से भंगा आम्बुलेंस भितर गोटे नेउल चिपी मरी जाइए माँ नेउलटा तार छोट बेबी छोट नेउलटा ची ची कांदुची माटा से मरी जाइए छोट नेउलटा ये चिपी हो ची ची इड़ी नेउल के कांदी सी महाराज कौटे अच्छा शुभुची। तापर से रामेश्वर धरिकी आसे डॉक्टर मैंने प्रोफेसर सब देखिए आश्चर्य तापर महाराज को देख इसको मामी मरी गया माँ मरीगला मरी जाइए आपको जत्न कर आम से दिन कुंडे आनिक बोतले तो क्षीर टे दिगला जत्न रख कहले गले जमी बेसी इनाग्रेसन कर पूजा कले सत्संग करें आसिले। स्वामी आध्यात्मिक स्वामी थे कहले जी छोटा सा नेउल का बच्चा को लेके आश्रम चली जाओ आश्रम जीवार था तुम आश्रम नहीं जाओ और आश्रम रखा आश्रम क्षीर देकी तार बड़ है पर्यटन सी तार से निजे निजे पलैब जब पलैब तुम कड़े छाड़बनी आश्रम जत्न रख नहीं जाओ तापर ओडिशा प्रोग्राम अच्छी मोर नाइट वार्ड घटना है तो एमती कहीकि पठेदेली से आध्यात्मिक स्वामी कहते तो मैंने ये आश्रम रखीदेली आश्रम ब्रह्मचारी पे सेवक पे सब से नेउल सागर खेलने सब खेल तो बुद्धि 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 डाकिले दौड़ी आसे भात देले खाइदे क्षीर देले पी दिए एमती कि आश्रम से गोटे बासिंदा है 15-20 दिन क्लास गला हठात कड़े पड़ेगा किए देखिपारे जो बल पाईगला तार पड़ेगा तापर आध्यात्मिक शब्द ओडिशा आसला आस्कार कन्फरेन्स है आस्का कन्फरेन्स पर सुनाबेड़ा कन्फरेन्स है तो आसने से आसु आसु आध्यात्मिक स्वामी देखू देखू महाराज पचारे जी नेउल का बच्चा कैसे केमती अच्छे से नेउल छुआ स्वामी आध्यात्मिक स्वामी कहले स्वामी जी 15 दिन तक आश्रम में खेला बुलिला सब ब्रह्मचारी पिला खेलुता सन्यासी मान बहुत आदर करता 15-20 दिन पर हठात कड़े पड़े अच्छा वो खुद गया ना से निजे गला ना छाड़देल नहीं से निजे पड़ा मैंने गुरु महाराज
पुणी कि कहार विकल प्रार्थना से शुणी पारती ए टिके भी सन्देह कर तो एबे राम राम क्षीण स्वर के डाकुची कबीर साहब लिखे दोहावली चींटिका पार में घुंगरू बांधे चींटी माने पिपुड़ी पिपुड़ केड़ी बड़ पाद ता पादरे अपन घुंगरू बांधे केड़ी बड़ घुंगरू बांधे चींटी का पैर में घुंघरू बांधे तो वही आवाज को सुन सकते मेरे साइया मोर प्रभु पिपुड़ी पादर घुंघर आवाज को जब शुणी पार्टी ये तो जटाई कांदीटा जटाई कटचर भगवान को शुणी पारे भगवान जुआड़ शब्द आसी सियाड़े सियाड़े गले देखले रक्त धार गोटे आसूची धूली रक्त जुड़ुगुड़ होगी पक्षी पड़ी तले गोटे डेणाकार पर पड़ी और पक्षी एमती कांदुची राम 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 कई कांदुची आखिर तार धाड़ धाड़ आसु भगवान बसी पड़े बधु को टेकी आनले 14 वर्ष 12 वर्ष भगवान को एड़े बड़ बड़ जटा लंबा लंबा जटा को खोलीदे भगवान एवं जटा को झाड़िया को लगे भगवान कहले आगे तुम्हें किए से तुमको चिन्ह पारूनी संपाति सोदर मोहि जटायु मो नाम हरि नेला सीतांतु से संकार गली रक्षा करने पारे ना ए पापी मोर पर काटिदेला प्रभु मो माँ मत जा समय कही मोर शरीर भितर प्राण अच्छी मोर घर चाल तुम्हें प्रभु कह प्रभु मो माँ के विकल होगी कांदी किसी रक्षा कर भगवान कोल धरले जटायु को कहले पितांकर मित्र थे बोलिकी जटायु सी गोटे अन्य पुराण लिखा सन्नित कबल दशरथ को रक्षा करते जटायु से अन्य प्रसंग गोटे अच्छे केवे महाराज दशरथ को शनि महादशा पड़ता गुरुदेव वशिष्ठ कहले राजा शनिकर दृष्टि पड़ो राज्य छिंकी नहीं आप पूरा नष्ट हो राज्य कौन कर शनि की संतुष्ट करने तो दशरथ रथ सब दिग को जापर ग्रहमंडल जापर शनि पाखक सीधा पहुँचे आम जो पढ़ुने दशरथ उवाच कृष्ण शनि पिंगल पढ़ुने शनि स्तोत्र से बड़े महाराज शनि स्तोत्र पढ़ी शनि की संतुष्ट कले पछा शनिकर आगे किए जानते शनि कोप करते शनिकर दृष्टिटा कोप दृष्टि जहाँ पड़ा सी विनाश तो दशरथ प्रार्थना शुणी शनि पचारे कौन है कहीं मत स्तुति कल मो प्रसन्न ना आप दृष्टि पड़ो मो राज्य छाड़खार हो कृपया आप मो दृष्टि मोर मो राज्य को रक्षा कर शनि कहले ठीक अच्छे जाओ तुम्हें मत संतुष्ट कल ना जाओ महाराज खुशी हो गले शनि को परिक्रमा कर बुली पड़े जमी बुली पड़े शनिकर दृष्टि पड़गला दड़ा तले पड़गला पूरा चेता शून्य संज्ञाहीन अवस्था पड़गले जटायु पुत्र आगे पड़े जटायु देखिले अरे तो राजा दशरथ विराट पक्ष विस्तार करी पिठी पकई अयोध्या राणी छाड़दे अयोध्या जमी छाड़दे गुरुदेव वशिष्ठ देखिले जागृति आसवा कहले देख ये जटायु तुम वाणी अयोध्या छाड़े जटायु मोर मित्र बोली कहले जटायु बड़ा आदर कले
कहले तुम मत एमती रक्षा कल मोर जीवन रक्षा कल कौन देवी तुम जटायु कहले मोर पुत्र संतान ना मोर प्रथम पुत्र राम को मत दियो मोर पुत्र ना वशिष्ठ कहले दियो राम को तुम कहल मुझे देवी बोली जहाँ मांगिले दियो तो राम को दे दे राम जी को वर्षे से तोड़ सब पिठे पकईकि नहीं आसिले आसिले सीना संभाई पारे जटायु तो गछ उपर रही भगवान तो तले रही पक्षीर खाद्य बिना मनुष्य खाद्य बिना भगवान कहले शुण जटायु जो समय पुत्र दरकार से समय मत मो पाखे पहुँचे एवं तुम संभाली पार मत नहीं छाड़े अंत समय आम पुत्र दरकार ठीक समय भगवान आसी पहुँची गले जटायु सहित एमती मिसिले कहले जटायु तुम्हें बंचो कि परसना लगे पारे तो बचले मुझे सुस्थ कर जटायु कहले ना प्रभु बंचना जीवन सारा मुर्दार खाई खाई मो दिन गला के भजन कीर्तन किसी करे अंत समय टे मो माँ को साहय करा भी करना एवं मुझे बंची कौन कर भगवान पचारा तुम अंतिम इच्छा कौन अच्छी पिता माता मैं पचार बाबा कौन कर बहुत तोर कौन इच्छा अच्छी पचारते नहीं तो पचार कह लगे जटायु कह प्रभु मोर इच्छा अच्छी कौन ना मोर मृत्यु पर मोर बिरादर मान मोर वंशज को जो मांसखिया पक्षी मैंने जिते अच्छा एम सब मनीष मांस भोजन देवे जटायु एमती भगवान करे खूब मनीष को मारि तो एमती क्या मारे पशु पक्षी को मनीष को मारि तार मांस देवी तुम वंशधर को आउ कह ना ये पापी रावण जो हाथ में मो माँ को लेकिन जाइए रावणर मांस ही देले मोर वंशज खाइले मो आत्मा शांति हम से आज युद्ध पड़े मुंड काटिले बाहु काटिले मुंड काटिले बाहु काटिले जेते मुंड काटते नूतन मुंड बाहु काटिले नूतन बाहु भगवान कहले मुंड बाहु काटवे लगे आश्चर्य आगे तो बहुत बड़ा लगे आश्चर्य गले नवमंगल मंडल घेरीगला माने आकाश अंधकार हो गला कोटि कोटि मुंड कोटि कोटि बाहु खाली बुली चिल्ल सारपुना टणा उठा रावण बंचित होता तार मांस सब खाइया लगे भगवान जटायु वचन देते सब वंशधर को मनीष मांस दे अंत्येष्टि भगवान को कोड़ जटायु प्राण त्याग करदे भगवान जटायु शरीर को क्रियाकर्म सब कले अग्निदाह सब कले पितांकर देखो पितांकर अंत्येष्टि भरत हाथ में करे पितांकर मित्र अंत्येष्टि निज हाथ किंदी राम निज हाथ कले जटायु शरीर अग्नि बुड़ीगला दिव्य शरीर बाहर दिव्य वसन भूषण अलंकार सहित राम 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 कही दिव्य राम को गले भगवान जटायु को सारूप्य मोक्ष प्रदान कर चार प्रकार मोक्ष सारूप्य सामीप्य सालोक्य साजुज्य महाराज चार प्रकार मोक्ष सारूप्य एक सुंदर रूप देले जटायु रूप सुंदर नथिला एक सुंदर रूप धारण करी दिव्य राम गले पुनः सीता को खोजी 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 आसिकी सबरी माँ को आश्रम पहुँचे बाट पचारि पचारि भगवान सारा दिन सीता को खोजी खोजी थकी पड़े एवं भगवान को विश्राम दरकार पड़ा आउ कौन विश्राम नापी जगह ना भगवान केते केते महापुरुष मैंने अच्छा बाट पचारि पचारि आसिले कहीं सबरी माँ को जोग्यता अच्छी सबरी माँ सबरी माँ कुटीर ये सबरी माँ कुटीर पचे किए कहले प्रभु ये कुटीरटा हूँ सबरी माँ भगवान बाट पचारि पचारि आसगले सबरी जीवन को आप जानते पूर्वजन्म संस्कार थी सबरी व्यक्तिगत भाव में साधु सन्यासी सेवा करने मत गोटे शरीर दिंतु कहीकि राजराणी थे सबरीगत जन्म गंगा झास दे सत संकल्प रखिए झास दे जो गंगा को डेई पड़े है सुइसाइड होगा आत्महत्या कि मत गोटे शरीर दिंतु हे गंगा जी कि मु व्यक्तिगत भाव में साधु महापुरुष सेवा करें सबरपल्ली जन्म सबरे रजा जीव पिला दिने साधु महापुरुष सेवा करी 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 सबरी हृदय बड़ा पवित्र संत दर्शन संत कथा श्रवण संत सेवा
ଏବେ ସବରୀଙ୍କର ଯୁବତୀ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସବର ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର କଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। କେତେ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିକି ସବୁ ପକ୍ଷୀକି ଯିଏ ତଳେ ପକେଇଦେବ, ମାରିକି ପକେଇବ, ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ହବନି, ଗୋଟେ କ୍ଷତ ହେବାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମରିକି ପଡ଼ିବେ, ସିଏ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ। କେତେ କେତେ ଧନୁଧାରୀ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସବରୀ ମା ଭାବିଲେଛି କେଡ଼େ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଏ ଲୋକ ସବୁ, କେଡ଼େ କ୍ରୁର, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବାନି, ଏତେ ପକ୍ଷୀକି ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସିନା ହବ ସ୍ୱୟଂବର, ଏ ପକ୍ଷୀ ମରିବେ। ରାତାରାତି ଭାଗିଲେ, ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ସବରୀ ମା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ସବରୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂବର କ'ଣ ହବ? ଯୁବତୀ ବୟସ, ଏଣୁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲି ଝିଅ ନା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ, ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଥର ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରି ଫୁଲ ଫଳିକି ଧରି ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗୋବର ନେଇକି, ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଲିପି ଦିଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ରଖିଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବେ। ଏମିତି ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ମୁନି ମାତଙ୍ଗ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଦିନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ। ଦିନେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ଭାବିଲେ କିଏ ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଫଳମୂଳ ଆଣି ରଖିଦେଉଛି, ଗୋବର ସଫା କରିଦେଉଛି, ଜଳ ଆଣି ରଖୁଛି, କିଏ ସେ କରୁଛି? ଦିନେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସବର ଘର ଝିଅଟେ ଏମିତି କରୁଛି। ମାତଙ୍ଗ ମୁନି କହିଲେ, ମା ତୁମେ କିଏ? ସବରୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଲୁଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସ ଆସ। ତମେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟା କରିକି ରଖିଲେ, ନିଜର କନ୍ୟା କରିକି ରଖିଲେ। ସବରୀ ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସନ୍ଥ ସେବା କରି କରି ଏତେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ମୋ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିଲେ, ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସବରୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏମିତି କରି କରି ମୋ ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟ ବଡ଼ ପବିତ୍ର। ଆଜି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମେ ରୁହ, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମେ ରୁହ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଦିନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ମେରୁ ପର୍ବତ ପାଇଁ, ହିମାଳୟ ତପସ୍ୟା କରିବା। ସବରୀ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ତ? ଭଗବାନ କେମିତି? ମା ସାଁୱଳା ବନରେ ଗୌର ବନରେ ଦି ଭାଇ ହେଇକି ଆସିବେ। ଜଟାର ମୁକୁଟ ଥିବ ଶିରରେ, ଧନୁ ତୀର ଧରିଥିବେ, ବନଫୁଲ ମାଳା କଣ୍ଠରେ ଲମ୍ବିଥିବ, ବକଳ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏତିକି କହିକି ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ପଳେଇଲେ। ସବରୀ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ। ସବରୀ ପଚାରିନାହାନ୍ତି କେବେ ଆସିବେ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ହେଲେ ଆଜି ଆସିବେ ଯେ? ସବରୀ ମାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଏପଟାରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ହେଇକି ଆସିବେ, ତେଣୁ 2ଟା ଆସନ ପକେଇକି ରଖିବେ। ଫଳମୂଳ ସବୁ ଯାଇକି ତୋଳି ତୋଳି ଆଣିକି ବାଛି ବାଛି 2ଟା ଦଲାରେ ରଖିବେ, ଆଉ 2ଟା ଫୁଲ ହାର ବନେଇକି ରଖିବେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରମୂଳ, ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମୋର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ହେବ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ୍ୟ। ଗୁରୁକୁ ଆମେ କେବେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଶାଳଗ୍ରାମକୁ କେବେ ପଥର ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଗଙ୍ଗାକୁ ନଦୀ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାନି, ଗରୁଡ଼କୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାନି, ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। କେତେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏକ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ସମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆମ ପାଖରେ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସେତେ କାମ କରିବ ତୋ ଭିତରେ, ତୋ ଭିତରେ ସେତେ ଅଧିକ କାମ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଆପଣ ନା ଶୁଣନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ
ଗୁంటూరు ଗୁంటూరు ସେଠିର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା ତେଲୁଗୁରେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଦେଇଥିଲେ ମେମୋରିଆଲ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି। ବହିଟା 500 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଦେବୁ 250 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଏ। ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ବହି ଦେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବହି ଏତେ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସୁଫଳ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଅତି କମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶିବାନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ କହୁନି, ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲଳିତା ସହସ୍ରନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ନହେଲେ ହବନି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଚିହ୍ନିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବହି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଡିଭାଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଶିବାନନ୍ଦ କିଏ ସିଏ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଇଏ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କର ବହି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମୋର ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ଅଫିସର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ଆମର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ କହିବ ମା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଏମିତି ଆମର କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ରଖିଛି। ଘରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମିଟିଂ ହେବ। ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଟିଂ ଚାଲିବ। କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ୱାର୍କରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ହେବ। ତ ମିଟିଂ ହେବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳେଇବ। ଖାଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୁରୁଦେବ ହେଲ୍ପ ମି, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଖାଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମିଟିଂରେ ଆମେ ସବୁ କେମିତି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇକି ଏମିତି ମିଟିଂ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଅମୁକ ସମ୍ଭାଳିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆମ ମା' ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିବେ, ଆମ ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ରହିଯିବା ଘରେ ପଛେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ଝିଅ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ବୋହୂ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କେହି ବୁଝିବେନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ କ'ଣ ଆମ ମା' ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କହିକି କାହାକୁ ଦେବି। ମା' ମରିଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କେବେ ଟିକେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବହି ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଟିକେ ମିଶିବ ମାନେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋର ତ ଯିବାର ଅଛି ଋଷିକେଶ, ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବା। ତ ଋଷିକେଶ ଆମେ ଗଲୁ। ଗୁରୁ ନିବାସରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡର ପାଖରେ କେଉଁ ଜାଗାଟା କନଫରେନ୍ସ କରିବାର ଥିଲା। ସେଇ କନଫରେନ୍ସରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ବହି ପଢ଼ିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଏମିତି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗୁంటూరుରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ସେ କଲେ। ସେ କନଫରେନ୍ସକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହୁଏ। ଜଣେ କି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା।